सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जनू वो कटते नहीं तलवार से। सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे शाम 6 बजे बमकाम तरनोल इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अजीम शान जलसा होने जा रहा था। इसका बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा और फिर उसके बाद मुहरकात और आखिर में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स खसूसन नौजवानों से कुछ गुजारिशात करूँगा, क्योंकि जज्बात में बहुत सी चीज़ें आप ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे अंदर नुकसान होगा। ये आपकी सफ़ों में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये आप लोगों में मायूसी पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे। आप हरगिज़ जज्बाती ना हो, लीडरशिप पे बिलीव करें। जो भी लीडरशिप कर रही है वो इमरान खान साहब की कंसेंट के साथ, उनकी मशवरे के साथ कर रही हैं। ये आम हालात नहीं हैं, ये जंगी हालात हैं जो 2 सालों में हो रहे हैं। ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये नाजायज़ हुकूमत है। ये ज़हन में रखें, ये नाजायज़ हुकूमत है, ये फस्ताई हुकूमत है, ये गारतगर है। आप इनसे अच्छाई की उम्मीद ना करें, ना जमहूरियत की इन पे बिलीव करेंगे या जमहूरी अंदाज में आपको ट्रीट करेंगे, ना ये आइनी अंदाज में आपको ट्रीट करेंगे, ना आपको कानूनी अंदाज में ट्रीट करेंगे। 2 सालों में आप सबको अंदाज़ा होना चाहिए। तो आगे मैं प्रिंसिपल्स भी आपको ले डाउन करूँगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, आप इसमें मत उलझें, आप इसमें मत लड़ें। अब बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ जो कि आज जलसा होना था, उसमें गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया था जून के मिड में कि जनाब एक हम जलसा करेंगे, और 6 जुलाई का दिन फिक्स हुआ था। 26 जून को डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी गई कि आप एनओसी जारी करें। 2-4 दिन कोशिश की जाकर, लेकिन जब एनओसी जारी नहीं किया गया तो रिट पिटीशन फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि हेयरिंग हुई मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट में। और कल 5 जुलाई को, मुख्तसर ये कि एक दिन पहले जब उनको मालूम हो गया कि आज अगर हमने एनओसी जारी नहीं किया तो ना सिर्फ कंटेंट प्रोसीडिंग होगी बल्कि एनओसी भी जारी करना पड़ेगा। मुख्तसर ये कि कोर्ट में आके बयान दे दिया गया कि जनाब हम एनओसी जारी कर रहे हैं। और ये बहुत अहम है जो जस्टिस बाबर सत्तार ने एक अल्फाज कहे, अगर किसी ने आप लोगों को जलसे में रोका तो मैं जानूं, आईजी जाने, आप लोग बेफिक्र होकर जलसा करें। बल्कि एक मौके पे जब शुएब शाहीन ने कहा कि जनाब एक दिन रह गया, अभी तक एनओसी जारी नहीं हुआ, जलसे के इंतजाम करने हैं, तो बाबर सत्तार ने कहा कि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 24 घंटे भी इसके लिए काफ़ी होंगे, जाएं और जलसा करें। मुख्तसर ये कि जलसे की एनओसी की तो दे दिया गया, और इसका बैकग्राउंड ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जगह तरनोल पे ये जलसा नहीं करना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि वो जगह प्रॉपर नहीं है, जगह छोटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वर्कर्स के लिए जगह नहीं हो सकती। हाँ, खून लीग या जरदारी टोला तो इन प्लाटों में या छोटी जगहों में कर सकता है, वो भी मांगे ताकि जहाँ पर बिरयानी खिलाई जाएगी, जहाँ पर पाए खिलाए जाएंगे, खाना दिया जाएगा, किस तरह पकड़ धकड़ के लाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खर्चा नहीं करती, बल्कि वर्कर्स आके, उनके सपोर्टर्स आके खर्चा करते हैं। मुख्तसर ये कि 3 जगहों को प्रेफर कर रहे थे जहाँ पर हमने कोशिश भी की कि परेड ग्राउंड में हो जाए या कश्मीर हाईवे नज़र पेशावर मोड़ वहाँ पर हो जाता, या फिर लास्ट ऑप्शन था कि F9 पार्क में हमें देते। मुख्तसर ये कि इन तीनों में से उन्होंने नहीं दिया, और जाके वहाँ पर हमें एनओसी दिया गया तरनोल के मकाम पे, जहाँ के बहुत कंजस्टेड जगह थी। बहरहाल उसकी तैयारी में भी इन्होंने रुकावटें डाली। मैं लीगल टीम का हिस्सा था। मुझे शुएब शाहीन ने 5 तारीख को कहा कि कल आप नाम दे दें। मैं 6 वकला के नाम दिए जो कि डिप्टी कमिश्नर और मजिस्ट्रेट और एसी से मिल के तमाम इंतजाम का, सिक्योरिटी का कंसेंट के साथ अमीकेबली करना था। अगले दिन यानी कि 5 जुम्मे को हम वहाँ पर पहुँचे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, मजिस्ट्रेट ऑफिस, कोई भी नहीं मिला। हमारी फ़ोन पे हालांकि बात भी हुई थी, पर मैंने कई दफ़ा फ़ोन किया कि आप
ٹائم دے دے. پہلے انہوں نے کہا جناب ہم ڈینگی کے پروگرام میں جا رہے ہیں, اس کے بعد 11 سے 12 کا ملاقات کا ٹائم رکھ لیتے ہیں. 11 کے بعد کئی فون کیے, میسج بھی کیے یامین ستی صاحب کو, لیکن انہوں نے میرا میسج بھی نہیں جواب دیا, نہ فون اٹھایا. اور پھر جب جمعے کا ٹائم ہو گیا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ لنگر آن کر رہے ہیں اور یہ دے آر تھنکنگ سم تھنگ آن ادر لائن. مختصر یہ کہ جمعے کے بعد جیسے رابطہ میں نے کیا موقع پہ, جہاں پر کچھ دوست تھے جنہوں نے جلسے میں انتظامات کرنے تھے اور تیاری کرنی تھی, چیزوں کو سیٹ کرنا تھا, نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مختصر یہ کہ انہوں نے بتایا کہ جناب ہمیں تو ایکسیس ہی نہیں دیا جا رہا, تو اگر آپ آ سکتے ہیں تو جلدی آ جائیں. مختصر یہ کہ میں اپنے 10-15 وکلا کے ساتھ موقع پر گیا, اور پھر مختصر یہ کہ جب ہم سے ہماری بات ہوئی وہ چلے گئے, اور پھر ایکسیس دیا گیا, اور پھر ہم نے انتظامات شروع کر دیے. مختصر یہ کہ کل اچھا موسم بھی تھا, اور شام تک ایک سما بن گیا جب لوگوں کو پتہ لگ گیا جناب کنٹینر لگ رہے ہیں, اسٹیج تیار ہو رہے ہیں, کرسیاں آ رہی ہیں, تو خواتین تمام یوتھ ونگ آئی ایس ایف تمام ونگز آنا شروع ہو گئے. جو لوکل لوگ تھے, خاص کر وہاں پر جو ترنول کا ایریا ہے وہاں پر پٹھان بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ, غیور پٹھان وہاں پر بڑی تعداد میں آنا شروع ہو گئے, اور سما بن گیا. اور پھر یوٹیوبرز اور دوسرے جرنلسٹ بھی آنا شروع ہو گئے, اور پھر ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز کا بھی آنا شروع ہو گیا, اور شام تک 8 بجے تک رہے. وہاں پر کوئی پرابلم ہوئی موقع پہ جو ایس ایچ او اپنی گئی 2-3 دفعہ چکر لگانے آیا, جو شبیر تنولی صاحب تھے اپنے پولیس آفیشلز کے ساتھ, اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ انتظام ہو رہا ہے دس اینڈ دیٹ, اور پھر اس طرح کر کے چلے گئے. اس کے بعد رات کو پتہ لگا کہ ان کے ہاتھ پیر پھول گئے, اور ان غارت گروں نے, مکروہ چہرے اور بد کردار لوگوں نے این او سی کینسل کروا دیا, اور جو پریس ریلیز جاری کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. مختصر وہ انہوں نے کہا کہ جناب چیف کمشنر اسلام آباد نے درخواستوں, سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال, محرم الحرام کی آمد اور سیکیورٹی خدشات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سفارشات کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر کی طرف سے پی ٹی آئی کو جاری کردہ این او سی معطل کر دیا ہے. جلسے کے این او سی کی معطلی کا فیصلہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے. اسلام آباد انتظامیہ اسلام آباد میں امن عامہ کو برقرار رکھنا اور شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہماری ترجیح ہے. تو یہ جناب انہوں نے اس طرح زیادتی کی, اور پھر آج کنٹینٹ پروسیڈنگ کی ہے, منڈے کو بھی فکس ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کو سیریس اٹینشن کی ضرورت ہے, اور نہ صرف کنٹینٹ میں ان کو سائن دینے کی ضرورت ہے, بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف کا مالی نقصان ہوا ہے, اسٹریٹجک نقصان ہوا ہے, اس کی کمپنسیشن آئی جی سے, ڈپٹی کمشنر سے, ان سب سے ذاتی طور پہ لینا چاہیے. اور پھر ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز بھی ہونے چاہیے, کیونکہ یہ مس کنڈکٹ کر رہے ہیں, جن کے اشاروں پہ کر رہے ہیں وہ غارت گر ساروں کو پتہ ہے, وہ جو پاکستان کو تباہ 77 سال سے کہہ رہے ہیں سب کو معلوم ہے. مختصر یہ کہ اب اس کے بعد جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت سے جذباتی نوجوان ہیں جو کہ سوشل میڈیا سے ایکٹیو بھی ہے. میری آپ سے گزارش ہے, بینگ سینئر پارٹی ممبر, بینگ سینئر کونسل آف انصاف لائر فورم پاکستان, آپ سے گزارش ہے, کیونکہ ہمیں نٹی گریٹی کا پتہ ہے. 2-2.5 سالوں میں آپ کو اندازہ ہے, آپ نیگوسیشن اس وقت وہاں پر کرتے ہیں جہاں پر آئین ہو, جہاں پر قانون ہو, جہاں پر جمہوریت ہو, جہاں پر بنیادی حقوق ہو. یہ ساری چیزوں تو یہاں پر غلط نہیں ہے, مسنگ ہے, کیونکہ پاکستان کو انہوں نے لوٹستان بنا دیا ہے, ان پاکستان کو مذاقستان بنا دیا ہے, سرزمین بے آئین بنا دیا ہے. انہوں نے غارت گری کر کے اس پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے, قبضہ کر لیا ہے. اب اس کو چھڑانے کے لیے بڑے عزم, حوصلے اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے, دنیا میں ان لیڈروں نے کامیابی حاصل کی ہے جنہوں نے عدم تشدد کا پرچار کیا ہے, صعوبتیں برداشت کی ہیں, جمہوری انداز میں, قانونی انداز میں, آئینی انداز میں اپنا حق لینا ہے, لڑنا ہے, اور لیڈرشپ کو فالو کرنا ہے. بہت سی چل رہی ہیں کہ جناب یہ بزدل ہیں, یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. پرابلمز ہیں. ظاہر عمران خان جیسا تو پاکستان تحریک انصاف میں لیڈر نہیں ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 سالوں میں بہت سی وجوہات کی وجہ سے, میں ہر کو نہیں کہتا کہ ہر بندہ برا ہے جو چھوڑ کے چلا گیا, بہت سی مجبوریاں کی وجہ سے چلے گئے ہیں, فیملی پرابلمز کی وجہ سے چلے گئے ہیں, نئی صعوبتیں برداشت کر سکے چھوڑ گئے ہیں. تو اپر لیڈرشپ, ٹیئر لیڈرشپ کی تو آپ کی تو مسنگ ہے, یا پھر اس وقت جیلوں میں ہے, یہ اب بھی غائب ہے. تو جو نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل نہیں جاتا, وہ میں سمجھتا ہوں اتنی کیپیبل نہیں ہے. لیکن
तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी तो है, क्योंकि जमहूरी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी मजबूत किया ही नहीं गया। अब जैसे हम जैसे लोग हैं जिन्होंने वक्त दिया है, जो कॉम्पिटेंट भी है, जिन्होंने अपना खून भी दिया है, आज भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कितने वीलॉग कर रहे हैं। मैं रेगुलर कर रहा हूँ, मैं जिहाद सिर्फ यहाँ पर नहीं कर रहा, मैं कोर्टों में भी कर रहा हूँ, मैं कोर्टों से बाहर भी कर रहा हूँ। बहरहाल ये अलग है। मुख्तसर ये किया, सबको मालूम है जो खान तक पहुँच गया, जिसने खान को हाथ लगा लिया वो सोना हो जाता है, वो जनाब सिकंदर हो जाता है, मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। ऐसे बन गए। बहरहाल उस पर मैं नहीं जाना चाहता डिस्प्यूट्स पे। बहरहाल आप एक्सेप्ट करें जो भी आप कहें, लेकिन खान साहब की हिदायत पे जो हो रहा है इंशाल्लाह वही करेंगे। और खान को जो छोड़ेगा या खान से धोखा करेगा वो मिट्टी हो जाएगा, वो स्वा हो जाएगा। अच्छा, अब आपको मैं कानून के मुताबिक आपको क्या करना है, कुछ एक दो कमेंट्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आप इसको फॉलो कीजिएगा, मुझे बड़ी अच्छी ये कमेंट्स अच्छे लगे और आपको सुनाना चाह रहा हूँ। आपके लिए नौजवानों खासकर, आप लोग ने हौसला हमेशा रखना है, बहादुरी के साथ, सब्र के साथ, और जज्बाती नहीं होना। आइन और कानून के मुताबिक मुकाबला करना है, जो आपके खान ने भी सबक दिया है। आप पढ़े लिखे, आपके जो पीटीआई वर्कर्स हैं वो भी देते हैं, हम जैसे लोग भी आपको कहते हैं आइन को मत छोड़ना, कानून को मत छोड़ना, जमहूरी अंदाज को नहीं छोड़ना। वो आपको तहस दिलाएंगे, वो आपको कहेंगे को गलत करे। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो वो गलत है, लेकिन अगर आप भी थप्पड़ मारेंगे तो आप भी गलत है, बराबर हो जाएंगे। आप थप्पड़ का जवाब कानूनी अंदाज में दें, उसके खिलाफ प्रोसीड करें। मुख्तसर ये जो हमारे लोग जज्बाती हो रहे हैं ना, इन सब का अभी तक रियासती बर्बरियत का सामना हुआ है, ना सफाकियत का सामना हुआ है, ना ये जो फस्तायत मचाई हुई है उनका सामना हुआ है। 2-4 डंडों के बाद जज्बात पर बर्फ़ ऐसे लगेगी कि दोबारा इस रास्ते से गुजरेगी भी नहीं। इन लोगों से पूछो जिनको 9 मई के बाद बेतहाशा रियासी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। उमर अयूब से पूछो जब आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे तो उन पर कितना तशद्दुद हुआ। आप में बहुत से लोगों ने वो तस्वीर देखी होंगी। पुरतशद्दुद जलसा रियासत की डिमांड है ताकि एक बार फिर तहरीक इंसाफ का गला घोंट दिया जाए और आपके कायद को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया जाए। ये सब तब होगा जब तहरीक इंसाफ कानून हाथ में लेगी। ठंडे दिमाग से सोचें, आप ही अंदाज़ा लगाइए। ये बहुत ही मैं समझता हूँ साहिब और ये समझदार किस्म की राय दी गई है, आप इनको फॉलो करें। एक और एस्पेक्ट मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप लोगों ने इस चीज़ को करना है, और वो ये है कि जलसा मनसूख क्यों हुआ है। क्योंकि एनओसी मनसूख हुआ, सब लोग अपनी लीडरशिप पर बात कर रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। किसी ने हुकूमत को बुरा भला नहीं कहा, कंपनी को बुरा भला नहीं कहा जिसने एनओसी मनसूख किया है। जलसा नहीं, डरपोक हुकूमत एनओसी मनसूख होने का ट्रेंड चलाए। आप लोग ट्रेंड चलाएं इनके खिलाफ, इन फस्ताइयों के खिलाफ कि जनाब देख लीजिए इस जमहूरी दौर में क्या कुछ हो रहा है। और फिर मैं अर्ज़ ये करूँगा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेक्स्ट व्लॉग पे दूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, अभी 13 मिनट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग पे जाएंगे। बहरहाल आपने हिम्मत नहीं हारनी और रोक लीजिए अपने आप को, ना आप लीडरशिप को गालियाँ दें, ना लीडरशिप को बुरा भला कहें, ना वो बुज़दिल हैं। मुख्तसर ये कि कॉल ऑफ किया गया है, हम इसकी जंग आइन और कानून के मुताबिक कोर्टों में भी लड़ेंगे और कोर्टों के बाहर भी लड़ेंगे। मैं पहले भी कई व्लॉग कर चुका हूँ कि हमें एक ऑर्गेनाइज किस्म की प्लानिंग करनी पड़ेगी। बड़ी तरीके दुनिया में हुई हैं, नेल्सन मंडेला को पढ़ें, महात्मा गांधी को पढ़ें, बड़ी बड़ी तरीके चली हैं जिसमें आप भूख हड़ताल की तरफ जा सकते हैं। आप अपने रीजनल, आप प्रोविंशियल, फेडरल, नेशनल सतह पे आप कैंपेन कर सकते हैं, अपने जहाँ पर ऑफिसेज हैं वहाँ पर लगा के शाम को जल्द से जुलूस कर सकते हैं। आप वीकली कर सकते हैं और वहाँ पर प्रचार कर सकते हैं जो जुल्म ज़्यादती हो रही है। फिर और मुख्तलिफ ट्रेंड चला के, और सोशल मीडिया का दौर है, वो लीडरशिप में आपको पीटीआई को लीड करना पड़ेगा। मुख्तसर ये कि आप पार्लियामेंट में भी करें, आप कोर्टों में भी करें, आप अपने बोल के आप काफ़ी एक्टिविटीज़ के ज़रिए इन पर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 1997 के बाद बेनज़ीर भुट्टो 17-18 अफराद थे और उन्होंने टफ टाइम दिया था 2/3 मेजॉरिटी लेके, जो कि जाली लेकर आया था नवाज शरीफ उस वक्त भी इस कंपनी की वजह से।
اور پھر انہوں نے ٹف ٹائم دیا، 2 سال نہیں چلنے دیا گیا تھا۔ تو مختصر یہ کہ ہماری پاکستان تحریک انصاف میں بھی لیڈرشپ میں کمزوریاں ضرور ہیں، لیکن وہ مل بیٹھیں گے، انشاءاللہ ریزالو بھی کریں گے، اور پھر مشترکہ لائحہ عمل تیار کر کے ان کو ہم کاؤنٹر کریں گے، ان فسطائیوں کو، ان غارت گروں کو، ان غیر جمہوری طاقتوں کو، ان 47 کی پیداواروں کو، ان ناجائز حکومتوں کو انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ وہاں پر چلے جاتے، ہم کوشش کرتے، پکڑ دھکڑ ہوتی، ہمارے ورکرز پکڑے جاتے، پھر اس کے علاوہ جلسہ جس طرح بھی اگر کوئی کر بھی لیتے تو خدا نہ خواستہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ کروا دیتے، ان سے کوئی بعید ہے آپ کو؟ اور پھر کس پہ ڈالا جاتا؟ تمام لیڈرشپ پہ، بشمول عمران خان صاحب کو۔ خدا را آپ لوگ جذباتی نہ ہوں اور لیڈرشپ کے فیصلے پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ یہ سٹ پٹا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل پریشر بھی پڑ رہا ہے، چائنا کی طرف سے بھی پڑ رہا ہے، ویسٹ کی طرف سے پڑ رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے پڑ رہا ہے۔ مختصر یہ کہ بی سینسیبل، وی وائز، انشاءاللہ بہت جلد ان کو شکست ہوگی اور یہ حکومت دھڑام سے گرے گی، اور پھر ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اور ان کا مقدر جیل بنے گی۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ریکویسٹ یہی ہے کہ جناب فائر وال یقین جانیے کہ میرے جو ویلاگز ہیں اس کو 3-4 طریقے سے میں خود نوٹ کر رہا ہوں۔ نمبر 1، میرے ویوز کو سلو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، 12 گھنٹے ویوز آتے ہی نہیں ہیں، بند کر دیا جاتا ہے، اور تیسرا اگر ویوز بڑھ جاتے ہیں تو گھٹا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس کو پسند کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔